दाबी पूरण करंतु आपण माने जदि आपण पूरण न करिवे ताहले आमे स्कूल को फेरिबु नाही बा राजरास्ता उठिबु नाही एबडी एक चरम चेतावनी शिक्षक संघ दउची। प्राथमिक शिक्षक संघर ये चित्र आपण देखुचंती जे किबळी भाबरे हजार हजार शिक्षक आजि को 2 दिन होई गला राजरास्ता रे एमती आंदोलन करूचंती, प्रतिवाद करूचंती, निजर हक पई लढाई करूचंती एवं से पर्यंत से माने निजर हक पई दाबी पई लढाई करिवे जे पर्यंत सरकार सेमानक दाबी सुनी नाहंती। तो प्रमुख दाबी सेमानक आज कोन सेमानक मोहरु शुणा और कहीं एक परिस्थिति उपजिला जहाँ फल कि राजरास्ता को आसी ए बाबद सरकार कौन कर सरकार आगामी आभिमुख्य एवं सरकार ए बाबद कौन से सहित आलोचना कर टेबुल को डाकिक आलोचना कर विधानसभा अधिवेशन चली राजरास्ता को शिक्षक आसवा स्कूल छाड़ा ये पिला भविष्य सहित एक बड़ खेल निश्चित भाव में से आज आम राजरास्ता को बाचिलु जो शिक्षक माने गर्जन करुँच प्रतिवाद करुँच आंदोलन डाकरा देइछंती एवं दाबी उपस्थापन करुँच पिला भविष्य सहित खेल या आज आम आलोचना करवा। रास्तारे कहीं शिक्षक आसी कहीं परिस्थिति सृष्टि होती बाबद आज आम आलोचना करने आम सहित जो अतिथि उपस्थित अच्छा सरकारी दलर मुखपात्र अर्थात भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता श्रीयुक्त सूरत विश्वाल को आप देखिपार श्रीयुक्त पटेल शिक्षक संघर रामलाल पटेल शिक्षक संघर जी की आवाहक रही से आम सहित उपस्थित रोचंती। आम सहित अशोक दास डीजे आंदोलन स्थल में बसी कांग्रेस वरिष्ठ नेता दलर विधायक आम आपको आलोचना को स्वागत करुँ सर। मु बुझी पारुची जे आपणकर चिंता रही शिक्षक समाज पई जे से कहीं राजरास्ता को आसी मु आपको अनुरोध करुच्ची जे आपण दयाकरी टेबुल को जातु से आलोचना हेबा दरकार एवं अशोक दास कांग्रेस विधायक आम सहित उपस्थित अच्छा सहित आम आलोचना करवा जेहेतु विरोधी दल ए प्रसंग को खूब गंभीरतार सहित नहीं तुंबनाथ पंडा विजु जनता दल मुखपात्र खूब कम समय भितर आसी आम सहित आलोचन जोगदेवे। रामलाल पटेल आम सहित उपस्थित अच्छा श्रीयुक्त पटेल आपणकर आंदोलन जो हक पाई लड़ाई कर दाबी मुख्यतः कौन सर सर आपण दाबी मुख्यतः कौन आज्ञा आमर आज प्राथमिक अनुरोध कर चुप रहिले हाँ शुणी पारिबा ठीक से आमर एनपीएस संघ थे समस्त मिसिकी एक होकर प्राथमिक शिक्षक महासंघ गठन करूँ एवं आमर 2 गोटी दाबी को लेकर आम ये राजरास्ता को आसीचु जे आमर ये प्राथमिक आमर क्वालिफिकेशन अपग्रेड 29 नवेम्बर 2017 दिन क्वालिफिकेशन अपग्रेड होता मात्र आमर जो रही आमर ग्रेड पे कथाटा परिवर्तन होबार कथा यही लेवल रे आमर भारत में अनेक राज्य अच्छा जो 4200 ग्रेड पे प्रदान करा जाउछि मात्र आमर ओडिशा रे से 2200 को 2200 ग्रेड पे आज पर्यंत चली रही तो सहीटा को आमर 4200 ग्रेड पे करने आमर दाबी रही 2001 रु अद्यावधि पर्यंत आम ये एनपीएस शिक्षक नियुक्ति होइछु समस्तंकर से ठिका समय को कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड को रेगुलराइज करी रोशनल इंक्रीमेंट देकरी ताकू रेगुलराइज करने सर्विस पीरियड जोड़ापी आम दाबी रही। ओके सूरज विश्वाल आप कौन कागज रे पढ़ुछंती दाबी अच्छी कि भितर कागज रे दाबी अच्छी कि शिक्षक मानकर कागज रे दाबी अच्छी कि शिक्षक मानकर गणमाध्यम गतकाली विभिन्न गणमाध्यम विशद भाव में चर्चा चली मोर कहवा कथा दाबी शिक्षक मानकर आदौ अयौक्तिक नुहे ए मोर आदौ दुईमत ना गत दिन मानक यही जगह आम शिक्षक मान सभा दाबी को समर्थन करूँ से भी आपत्ति ना कथा हूँ समय मूल असुविधा है गत सरकार 24 वर्ष काल अवधि भितर शिक्षक मान को भाग भाग करके विभिन्न संगठन बांटी देले विभिन्न प्रकार टीचर कैटेगोरी करदेले समस्या समाधान करने को आदौ उद्यम कले ना बारंबार प्रतिश्रुति देला जगह प्रतिश्रुति देले काली हम पूरण यही सप्ताह हम कमिटी गठन है कहीकि पूरण कले ना जो कारण शिक्षक मानकर सरकारी व्यवस्था अविश्वास हवा स्वाभाविक किंतु आम सरकार आसीबा तो विश्वास सेमानकर विश्वास तो आपन को ऊपर ना अछि विश्वास अछि एबे भी अछि आम सरकार आसीबा पर हमर जे गण शिक्षा मंत्री
माननीय नित्यानंद गंड से विशद भाव शिक्षक मान आलोचना कर समस्या भी बुझी विधायक मंत्री मान कमिटी गठन कर आलोचना भी कर समाधान सूत्र बाहर कर प्रस्ताव भी देती से प्रस्ताव फाइनाल स्टेज अच्छी मुख्यमंत्री एवं समस्त कैबिनेट निष्पत्ति नेबे एबे गोटे उच्चस्तरीय कमिटी गठन होती से सुपारिश करने सुविधा हम घोषणा करने मोर अनुरोध शिक्षक एमाने केते थोर एमती राजरास्ता न बसवा उचित शिक्षक आपण विरोध दल रे थिले सेतले कहउतले जेमानकर दाबी होची यथार्थ युक्तियुक्त ग्रहणीय विचार योग्य एबे तो आपण 18 मास हला सरकार को आसिले एबे भी कहउची ताको दाबी युक्तियुक्त ग्रहणीय आंदोलन बा ताको दाबी उपस्थापन मते कोन जे स्कूल छाडी करी केबे नहीं सेटा नहले केते दिन पर्यंत एमती राजरास्ता रे पडिबे गोटा अनुरोध करिवि एबे भी सरकार को सहित ताकर माने सामान्य दुई मत गोटे कथार अछि से कहउचंदी कमिटी द्वारा सरकार कहले कमिटी करिचु कमिटी सुपारिश पर निश्चित करिवु पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स रे कहउचंदी एमाने कहबा कथा आगुरे इनते अनेक थरा हम सुनिचु एबे कमिटी फमिटी रोकरी तुरंत हमको दे दियो एई तो कथा यार भीतर जो कथा अछि गोटा एटा समाधान सूत्र को बहुत बड़ कथा नुहे परीक्षा आगे अच्छी समय मैंने पाखे गलानी मु शिक्षक संघ को सरकार को अनुरोध कर सरकार पॉजिटिव वे एटा को चिंता सक्रिय भाव में चिंता कर मो पाखे खबर अच्छी सरकार पॉजिटिव सकारात्मक अछंती बाबद आपन समाधान को समस्या को समाधान करबा नहीं आपन को लागुची निश्चित भाव में आज्ञा ये समस्या हूँ बहुत बड़ समस्या आमर प्राइमरी टीचर को बहुत अवहेलित करा जाउछे फोर्थ पे कमिशन रे जेते बेले कांग्रेस सरकार थिला आमर जो बेसिकटा 1050 टंका थिला सेथिरे 100 टंका काटी देइथिले सेटा आज पर्यंत आमे भोगुछु 2001 रे ए बीजेडी सरकार जो आसिले सेठो कॉन्ट्रैक्चुअल सृष्टि कले एवं 1500 टंका रे गोती भली आमको खटई करी ए प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को पूरा खराब करी करी रखिसंती एवं आज आमर आशा थिला ए सरकार आसिला परे आमर जोटा जेन्युइन डिमांड अछि ए दुई गोटे डिमांड को मुख्यतः हमको निश्चित भाव में देबे बोली सरकार ऊपर आपनकर विश्वास अछि कि नै जे सरकार पूर्ण करियो बोली आमे सम्माननीय मुख्यमंत्री सहित आलोचना करिछो शिक्षा मंत्री को सहित आलोचना करिछो सेक्रेटरी कमिश्नर डायरेक्टर समस्त को कथार्ता करिछो समस्त कहछन्ते एटा जेन्युइन डिमांड अछि किंतु जेते बेले देबार समय आसिला ए समय रे आपण सबले विधानसभा अधिवेशन को काहे के एक प्रकृष्ट समय बोली भाबंती जे एई समय सरकार को सहित आपण दाबी उपस्थापन करिवे एई समय रे सर हमर ओडिसा रो 147 एमएलए एठी रहु आपण को हजार लोक आसी निहाते हजार लोक निहाते आसीबा दरकार अछि आपण आसीबे जो माने नेतृत्व नउचंती सेबारे सरकार को सहित आलोचना भी करि परिबे एते लोकन को काहे डाकी काणी आपण राजरास्ता को आसी हमर आपणकर भी तो दायित्व अछि ना छोट छोट पिलांकर भविष्य केमती गढिबे देखो तो सर ए कार्यक्रम रे छात्र छात्री पढ़ा लिखा बंद होची आमे सेति पय दुखित ना दुखित नुहे आपण माने पिलांको भविष्य सहित भी खेल खेली दउचंती निश्चित आज्ञा 1500 टंका रे आमे जदि अभिभावक से पिला को काहे कि पचारि ताले आमे निश्चित भाव रे आज जे 2 दिन हमर एब्सेंट होची आमे दुखित किंतु सरकार जदि हमको बारंबार जदि प्रतारणा करी आसिले 20 वर्ष आपण को दाबी जुक्ति ताले आज्ञा 1500 टंका रे आमे जदि पढ़ेल आपण को दाबी हमर ना मना कर नहीं मना कर नहीं जे आपण को दाबी जुक्ति युक्त नुहे ग्रहणीय नुहे विचार योग्य नुहे बोली से कथा तो सरकार भी स्वीकार करछंती किंतु आपण जे राजरास्ता को आसीबा विधानसभा ही प्रकृष्ट समय एई समय सरकार को सहित आपणकर वर्तमान आपण आरंभ करिवे जे नाही हम दाबीटा एई समय पूर्ण कर दिया जाऊ सुत अशोक दास विरोधी भी तो ए बाबद रे बेसी कंसर्न काई लागुनांती विरोधी यदि सरकार को ऊपर चाप पकांते जे नाही आपण ए दाबी पूर्ण करंतु ताले सरकार मध्ये आसी कि चिंता करंते बाध्य होई करी देखंतु विगत दिन रे जेतबेले शिक्षक शिक्षयित्री माने राजरास्ता थिले से अधिवेशन मध्ये ये प्रश्न मोर थिला वैधानिक प्रश्न रे मु सरकार को मध्ये बाबद रे प्रश्न करी एवं सरकार कहले जांच चली सबकि अच्छी आम ताकू तर्जमा कर जो कथा भाई कहते मुझे सरकार को चेतावनी दे शिक्षा व्यवस्था बर्तमान राजरास्ता शिक्षा व्यवस्था विद्यालय में ना शिक्षा व्यवस्था बर्तमान आसी राजरास्ता पहुंची तेणु सरकार किपर भाव चली आप जानते अतीत और वर्तमान को नहीं जो लड़ाई झगड़ा चली ता भितर विचरा निरह शिक्षक गुड़ा शिक्षयित्री मैंने बर्तमान निष्पेषित अवस्था राजरास्ता बस तेणु गत काली शिक्षक बंधु मैंने ए बाबद मत अवगत कर काली जीरो शून्य काल अतीतर सरकार जो विधायक माने थिले से माने काली से प्रश्न को उठाई उत्थापन सरकार को गोटे कथा काली कहवाक चाहे जदि सरकार आपको कहते जुक्तियुक्त अच्छी एवं ए कथा को ग्रहण कर आवश्यकता रही
तेना असुविधा कौटी अच्छे धारणा स्थल को आसी ये माँ को ये भाई मान को सब घर को न पठे दे कहीं खरा तर शीत काकर बसई ये को बसैबार किसी आवश्यकता नहीं शिक्षा व्यवस्था को दुर्बल कर किसी मानसिकता नबार आवश्यकता नहीं जदि समस्ते मिलित भाव ये कथा को गत थर ठार एवं पर्यंत तर्जमा करी ठीक भाव निष्पत्ति होती चिंता करुँच तुरंत आसी से कहतु समय नियंतु जे आपण मैंने फेरी जातु आपण कर्मस्थली को आम खूब शीघ्र यार व्यवस्था रेस्पॉन्ड करूँ विरोधी भी चाहते समस्या समाधान हम मोर मत है तुरंत एमान को स्कूल को केमती छाड़े एमाने केमती घर को फेरबे स्कूल अटेंड करेंगे से बाबद सरकार कौन चिंता कर सरकार पूरा कनसर्न अच्छी शीघ्र कहतु ब्रेक निर्देश सहित कथबार्ता भी चलती नेतृत्व आलोचना हो टाइम टाइम आम राज्य सभापति सहित भी कर्मकर्ता मान आलोचना हो कि टाइम पास हो सब कथार गोटे प्रक्रिया अच्छी से प्रक्रिया न कर कहले मु घोषणा करदेवी एमती गोटे राताराति राम राज्य हो जाता तार किसी फर्मालिटीज अच्छी माने गत दिन मु दोष देवी क्या कौ मान जो विभिन्न प्रकार अड़ुआ पकई घटना को जो सफा कर घोषणा करने कष्ट हो उपस्थित अच्छे तुमराज पंडा आपण समय तो 25 वर्ष लगिगला आपण भी करें गोटे निरंतर लगातार सरकार थिला आपणकर किसी भी दाबी गोटे पूरण हो पारानी से राजरास्ता को आसिले शिक्षक मुझे बाबद आप प्रतिक्रिया नेबी आप जानी भारतीय जनता पार्टी को दोष देवे जे आज 18 मास होगा मैंने कौन कर 25 वर्ष सरकार को भी प्रश्न पचार जबार आवश्यकता रही है छोट कमर्शियल ब्रेक नौ ब्रेक पर पुणी थे आलोचना को फेरवा आसवा केते दिन पर्यंत एमती राजरास्तार शिक्षक माने सेमानकर दाबी पाई लड़ाई करुवे सुत तुमराज पंडा 25 वर्ष होगा आपण समाधान कर 25 वर्ष होगा आपण सेमानकर समस्यार समाधान कर पारे आपन को शुणा भी जाऊन मुझे जानूची कारण 25 वर्ष धरिकी आप शुणी पारे बोली पुणी थे मैंने राजरास्ता को आसिले आउ केते दिन पर्यंत मैंने एमती राजरास्ता को आसबे देखो प्रथम कथा हूँ जो शिक्षक भाई भौणी मैंने अच्छा से दाबी प्रति विजु जनता दल संपूर्ण भाव एवं दृढ़ भाव समर्थन करुच्ची गतकाली विधानसभा आमर मान्यवर विधायक श्री गौतम बुद्ध दास ए विषय उठाई एवं ए प्रसंग में आप जो 25 वर्ष कथा कहते मुझे केवल गोटे कथा कहि जितेबाला नवीन पट्टनायक राज्यर दायित्व ने राज्यर आर्थिक अवस्था एमती थी सरकारी कर्मचारी मान दरमा देवाई इतिहास कथा इतिहास कथा कहतु आपण समय पचारे आपणकर एमानक बोली छात्र छात्री मान छाड़ी जो स्कूल रू आसिक ये बस शिक्षक मानक बोली प्राथमिक स्कूल शिक्षक मानक नवीन बाबू से सीरीयस थे बोलिकी जो कंट्राक्चुअल कथा कहते आर्थिक अवस्था स्थिति ठीक नथिला बोली कंट्राक्चुअल अपॉइंटमेंट कराइला एवं 6 वर्ष पर रेगुलाराइज करा जाइतिला वर्तमान निर्वाचन इस्ताहार आम दलर जो जहाँ जहाँ रखा जाइतिला भारतीय जनता पार्टी मुखपात्र बच्चन सी भी कहे से कही आसिक आज कार मुख्यमंत्री जो मुख्य सचेतक थे श्री मोहन माझी एठी आसी कही एमान दाबी को समर्थन करते आज कहीं नीरव आज कहीं मौन मुद्दार अवलंबन शिक्षक शिक्षयित्री भाई भौणी मान छात्र छात्री मान छाड़ी राजरास्ता बसवाई बाध्य कर जो भाया स्कीमेटिक जिनसा कर आज से स्कीमेटिक आवश्यक नहीं आज प्राचुर्य अच्छी ओडिशा रे सेइतिपाई तो आपण माने 20,000 आपण विरोध दल को आसीबे सतरा दाबी गुडी जेन्युइन मिली कहबे जुक्ति ठीक अछि सरकार को आसीबे दाबी ग्रहणीय आपण जहां भी पूर्व सरकार करथिले ता पई श्रेय नियंतु राजरास्ता रे शिक्षक चिंता करंतु बसवा को आपण तो भुवनेश्वर रे रहउछ कि आपण सरकारी स्कूल रे पाठ पढुथबो मुख्यमंत्री मोहन माझी अभिभावक और पिला को भविष्य केमती खेल दिया जाउछि आज कहीं चुप अछंती आज कहीं चुप अछंती एवं भारतीय जनता पार्टी को पचारिया पई चाहे आपण निर्वाचन इस्ताहार रे कोन रखथिले मु ए टीचर मानको भी पचारछि जे प्रकृति रे को माने आपण भाबंती आज कहीं कि पछ गुंजा दउचंती मु पचारछि कमिशन यार किछ आपण टिके सहयोग करंतु जे आपण मानको पई को सरकार प्रकृति टिके चिंतित बोली आपण को लागे आमको कौ सरकार आमको जो सरकार आमको आम दाबी पूरण करें से तरह सरकार आमको आवश्यक संवेदनशील लगुच सरकार संवेदनशील अच्छा कहीं आम तो एत संवेदन कहीं पारना आम आम दीर्घ दिन धरी आम ये समस्या सम्मुखीन होचु आमर दाबी
ପୂରଣ ଆମେ ଆମ ଦାବି ଆମେ ମାଗୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର କରୁ सरकार कहते जे कमिटी गठन होती सरकार आपण सहित आलोचना करिसेंती मुख्यमंत्री आपण प्रति आलोचना करुछंती से संवेदनशील अच्छी सरकार कहते से କାହିଁ କୋଉଠି ଆମେ ଆମ ସେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଉଛି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବି ତ ଦାବି ଅଛି ନା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବ କିଏ ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କି ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଏଠିକି ଆସିବାଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଆମ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସୁଛୁ ଆମ ପେଟ ସିନା ପୁରିଲେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ ଆମ ପେଟକୁ ତ ସରକାର ବିଧା ଗୋଇଠା ମାରୁଛି ଓକେ ସୁରଜ ବିଶ୍ୱାଳ ଶୁଣିଲେ କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଏକ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲେ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ହଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଦାବି ଅଯୌକ୍ତିକ ଆଦୌ ନୁହେଁ ହଁ। ମୋହନ ମାଝୀ ଏଠି ଆସିକି ଜବାବ ଦେଲେ ସେ କଥା ବି ଭୁଲ ନୁହେଁ ହଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆଜି ବି ହଁ। ଏ ଦାବି ସପକ୍ଷରେ ଅଛି ସେଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ ଇଏ ଭାଇମାନେ 24 ବର୍ଷର ଯୋଉ କଥା କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା ସେ 24 ବର୍ଷ କଲେନି ବି ତ ବାହାରେ ତା କାରଣ ଅଛି ଆଜି କହିଲା ବେଳେ କହିବା ବେଳେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ସେ ସଂଘକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା ନେତା ବଦଳେଇବା ଏକଥା କିଏ କରିଥିଲା ପଇସା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା କି ଦୁଇ କଥା କହୁଛି ପଇସା ନଥିଲା କହୁଛ ପଇସା ନଥିଲା ତମର ଯେ ମୁଖିଆ ଅଘୋଷିତ ମୁଖିଆ ପରେ ପୁରା ମୁଖିଆ 5 ଥର ଆଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଦର୍ଶନ ଦେଇକିରି ଖାଲି ଦର୍ଶନ ଯାଅ ତମ କଥା ହେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି 27 ଥର କରୁଥିଲେ କଥା ଆଜି ନୂଆକିରି ସଂଖ୍ୟାରେ ପଚିକିରି ଗେଣ୍ଡା ପାଲଟି ଗଲ ନୂଆ କଥା କହୁଛ 24 ମାସ ତ ଆଉ 24 ବର୍ଷରେ ହେଇନି ଏଇ ସରକାର କରିବ ନା ନା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦାବି ଏଇ ସରକାର ପୂରଣ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କରିବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଫାଇଲ ଲେଖିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି 6 ବର୍ଷ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିଲା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦରମା ଦେବେ କି ନାହିଁ ଚାକିରିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଆଡ ହବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଫାଇଲଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି କେବଳ ଫାଇନାଲ ଆସିବାର ହେଇଥିଲା ମୁଁ ପଚାରିଛି ओके सुत पटेल आपन को गोटे अच्युत विनोद पंडा आपन को गोटे व्यवस्था प्रशासन सरकार व्यवस्था भितर आपन को तो भरोसा करबा को पड़िबो ना आपन चाहिए तो राताराती समस्या समाधान होबनी जोटी 25 वर्ष लागि कि समस्या समाधान हेनी सेठी आपन केमती आशा करजंती जे तुरंत आपन दाबी करिवे और राजरास्ता को आसीबे और दाबी पूर्ण होई जिवो मोर निर्दिष्ट प्रश्न होची जे श्रीयुक्त पटेल हुंतु बा अन्य जो माने सभापति संपादक जो माने आपन को नेतृस्थानीय व्यक्ति अछंती से माने सरकार को सहित टेबल को आसंतु ना एमती हजार हजार लोगों को नहीं कि आसी राजरास्ता पर आपन काहे कि पिला भविष्य सहित खेलुचंती आमे सार एबे नुहे सेही कमिटी एवं सेही आलोचना रे दीर्घ 15 वर्ष 20 वर्ष हो गलानी आलोचना करी करी आसुछु हमको मिली नहीं सार गत थर आमे प्रोटेस्ट करूथला बेले मते सस्पेंड करा जायथिला आंदोलन को आसुला समय रे सस्पेंड कर देथिले मते किंतु आपण गोटे जिनिस जानतु सार जे आमर भारत वर्ष रे प्राथमिक शिक्षकर आत्मा जदि कांदे ताहले से सरकार रहे नहीं आपन को प्रति संवेदनशील जेबी पटनायक देखिछु बिजू पटनायक देखिछु नवीन पटनायक देखिछु मु बुझी परछि आपन को दाबी जुक्ति आमे सरकार ऊपर आस्था अछि हमर आमे बारंबार आलोचना करूछु सम्मानीय मुख्यमंत्री सम्मानीय शिक्षा मंत्री आ ऑफिसर समस्त को आलोचना करिछे सर 1.5 वर्ष एटा हलानी आमे जोगिगिरी अछु अपेक्षा रे अछु किंतु आज आमे आह्वान करूछु आमे आज गुहारी करूछु सम्मानीय मुख्यमंत्री 2022 रे ऑपोजिशन लीडर हिसाब रे एठी जो जिनिसटा को समर्थन देइथिले घोषणा करिथिले हमर सरकार आसिले करिवो बोलिकिरी आज आमे तांको अनुरोध करूछु एठी आसिकिरी नहीं आपण राजरास्ता को आसीबा एक बाध्यबाधकता हेई पारे किंतु पिलांक भविष्य तो कोन होची चिंता करचंदी कि नहीं नहीं आमे बराबर चिंता करूछु सर आपण को भविष्य तो चिंता करबा ठीक अछि किंतु कुनी कुनी पिला जो माने भविष्य हेबे जो माने आपण को द्वारा तयारी हेकी मनीष हेबे से माने को काहे कि से बाटो को छाल रहउचंदी से माने केमती असहाय फील करथुबे आपण अनुभव करचंदी कि नहीं भाई कॉन्शियस अछु सर आ तांकर पूरा व्यवस्था हमें करू मो मना करनी आपण ओवर टाइम करिकरी तांको पई शिक्षा व्यवस्था हमें करिवो किंतु हम डिमांड टाको यथाशीघ्र सरकार दे दियंतु हमें एठो चली जिवु आ कमिटी आज्ञा मोर जानिबारे 4-5 टी कमिटी हेलानी तार कोनसी रिजल्ट बाहरे नाही सेटा होल्ड देकरी पड़ी जाए आपण केते दिन पर्यंत एमते राजरास्ता रे बसियो बोली चिंता करचंदी हमें आज्ञा हमर डिमांड दे देले चली जिवु आज्ञा हमें नेबा पई आसीछु हमको देबा पई कहिथिले हमें नेबा पई सरकार तो कहउचंदी जे आपनकर दाबी युक्तियुक्त ग्रहणीय विचार योग्य टेबुल ऊपर अछि मुख्यमंत्री संवेदनशील अछंती नित्यानंद गंड शिक्षा मंत्री मध्ये संवेदनशील प्रसंग रे से माने आपनकर दाबी को विचार करूचंदी आपन को भाबुचंदी जे राताराती आपन दाबी उपस्थापन कर दिबा होई जिवो नहीं एबे हमें केवल उपस्थापन करिन सर आगरु हमर डिस्कशन चली छी आ सर माने मध्ये प्रोसेस करिसंती हमर
अशोक दास विधानसभा रे विरोधी आभिमुख्य कौन केवल सरकार ऊपर चाप पकेबे शिक्षकों को लेकर शिक्षक सब गोटे राजनीतिर पसापाल रे पेशी हो जाउची देखो काली बोली एटा कहले शब्दटा ठीक लागोनी मु आपको कहीदेवा चाहूँगी अतीतर सरकार जो भूल कर एबेकार जे सरकार आसे से भूल से करवा उचित नुहे उचित नुहे हाँ परस्पर परस्पर को दोष दौरान चालुणी कौन छुंची को जे तो पचर 50 कणा मुझे आपको चेताई देवा चाहे शिक्षक बंधु मैंने जानवा दरकार ये 24 वर्ष सरकार भितर भागुआली 10 वर्ष भागुआली 10 वर्ष भितर बर्तमान डबल इंजिन केंद्र और राज्य कम कौन कहीं समय लगुच ये शिक्षक मैंने आज आसिक बसी ना ये अतीत सरकार को भी चेताई थे एवं सरकार को भी गत थर आसिक चेताई से वैधानिक प्रश्न मुझे विधानसभा कर सरकार को सचेतन कराई ये तो समय कौन दीर्घ समय लगुच सरकार प्रोसेसिंग करने ठीक अच्छे आम आईन व्यवस्था विधि व्यवस्था भितर जो अच्छा तो निश्चित आम मान्यता दबा मुझे सरकार को निवेदन करुच्ची ये जो असमाहित प्रश्न आनी छिड़ा कर राजरास्तार शिक्षा व्यवस्था को आनी राजरास्तार पहुंचाई तुरंत सभास्थल को आसिक से बुझातु एम तो आमर राज्यवासी ना एम समस्या सहित आम जड़ित अच्छा एम बुझाई दिंतु बाबू तुम जाओ तुम तो अविश्वासी नहीं गत सरकार तुमको अविश्वास वातावरण पिंधे देती ए वर्ष आम तुमको प्रतिश्रुति दौचु डेडलाइन दौचु आमको 6 मास दियो कि 2 मास दियो आम निश्चित तुम दाबी को पूरण विश्वास को लेकिन बाबद गोटे डेडलाइन कहीं आप दौना आम 6 मास नबू समस्या समाधान करूँ राजरास्ता को आसते कथाटा ठीक कथा बुझंतु ना शिक्षकों समस्या सरकार निश्चित भाव में खबर तो अच्छी गतकाल सारा राज्यवासी भी जानते सरकार निश्चय आलोचना करेंगे आलोचना प्रक्रिया आरंभ कर सारे क्या सागर जे आम केते दिन समय ले केते दिन भितर ना तो करें तो जुक्तियुक्त केते समय केवल दरकार समय अवधि भरोसा योग्य अवधि देदेले अनुरोध करें मोर विश्वास सरकार विश्वास पाऊनी सरकार सरकार अविश्वास पूरा करूना कारण ये बारंबार एमती प्रतारणा करना ये सरकार जी दिन भर जी प्रक्रिया कि बात कथा आगू जाइए अविश्वास पूरा है आम अन्य कौन सरकार भली शिक्षकों नहीं गोटे सरकार सब पूर्वानुमान और आकलन में विश्वास करने कथा गोटे व्यवस्था सब सुव्यवस्थित सरकार बोली कह जो से पूर्वानुमान और आकलन कर मत कहीं लगुच कौन सरकार जिते भी आसकलन और पूर्वानुमान करना आसवे पिला भविष्य सहित खेल खेली उचित जिते शीघ्र ये समस्या समाधान हो आंदोलन तो हमनी आपण को कहीं एते लोक आनी से भी संगठन गोटे पार्ट ओके तुमरा थोड़ा किसी कहबा अपेक्षा कर छोट कमर्शियल ब्रेक नौची ब्रेक पर शिक्षक माने जो माने राजरास्ता आछंती सेमानक मोहरु मध्ये सुनिबा जे सेमाने केबे फेरिबे आसुवे और कहीं बारंबार से राजरास्ता को आसुँच विधानसभा अधिवेशन ही प्रकृष्ट समय बोली से कहीं भावुं विक्रम बाबू ये केते वर्ष है आप राजरास्ता देखु आम तो नियमित भाव में राजरास्ता आम कि दाबी नौलु जो कथा हूँ बड़ भाई कांग्रेस विधायक महोदय कहते 24 वर्ष सरकार थिला सेठी आम दाबी नहींचु ये मास लिव नहींचु 6 वर्ष रेगुलेशन नहींचु ओडिशा रे वर्तमान भाई आम कि बीजेडी बीजेपी कांग्रेस ए कथा आम चाहूनु आम किए सरकार है से कथा आम वेरी माने नेग्लिजिबल कथा सरकार जे राजनीतिक दल अच्छी से सरकार गठन कर सरकार एक प्रक्रिया रे थिबा ऑफिसर माने विभागीय मंत्री माने ये समस्या को विरोध दल में थिला बेले जो भाया आंतरिकतार सहित नौकरी आज सरकार को आसला कहीं सरकार रे एते समय नबार बाहाना चलुची 25-26 पे फिक्सन आसो मोर तो बड़ भाई मैंने बहुत रिटायर कर मोर सान भाई मैंने आज नो चेंज लेवल 5 रही जो सरकार बदली जाइए विगत सरकार गोटे दाबी पूरण कला 12 दिन आपण माने राजरास्ता को आसुँच शिक्षा व्यवस्था टी केते विपर्यस्त हो पड़ी अनुमान करिसेंती केबे पिला मानन को पचारि के आपण आसुँच जे भाई आमे जाउछु छोट कुनी कुनी पिला जे आमे राजरास्ता को चललु तमे कोन करिवो से कथा भाबिसेंती केबे भवानी बाबू मु माननीय विधायक सार सुरत भाई मोर बड़ भाई रामलाल भाई एमाने तो मोर चेयर रे अछंती मु से मानक नॉलेज रे आनिया को चाहूची व्हाई दिस टीचर्स आर हियर केते दिन आछंती
365 ଦିନରୁ ସେମାନେ 5 ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି କି 10 ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 200 ଦିନ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ନେତାମାନେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଲେ ମୋର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କୁ କାଗଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦାବିଟା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଇଏ କ'ଣ ଏକମାତ୍ର ଏବଂ ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ବିକଳ୍ପ ପରେ ହିଁ ଆସିଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ପରେ। କିଛି ରହିବେ କେତେ ଦିନ ରହିବେ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଉଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଦାବି, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ତ ଏମିତି ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମେ ପଳେଇବୁ, ତାପରେ କିଛି ସରକାର ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛୁ ଆମେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହଟିଯାଇଛି, କେବଳ ଆମର ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଶିକ୍ଷକ କାହିଁକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଭିତରେ ରହିବେ? ସୋମନାଥ ପଣ୍ଡା, ହଁ ମୁଁ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ ସୋମନାଥ ପଣ୍ଡା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିଲେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଇସ୍ୟୁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେସିକ ଫରକ ଅଛି। ଏମାନେ 4 ଦିନ କି 8 ଦିନ କି 5 ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଅଛି। ଏମାନେ ଗଲା ପରେ ଓଭର ଟାଇମ୍ ରାତି ଦିନ କରିକି ସେତିକି କୋର୍ସ ଫିନିଶ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଆମେ କେବେ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ଧରିନୁ ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅନ୍ୟ ଓଭର ସରକାରୀ ଟାଇମ୍ କରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରାତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମାନ ପାଠ କରନ୍ତୁ ପଢ଼ାଇବେ। ନାହିଁ। ଏମାନେ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଏ କଥାଟି ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଦଳକୁ ଜନତା ଆସିଲା ଦଳ ପରେ ବୁଝନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଯିଏ ବି ରୁହେ ସେ କଥା ନିର୍ବାଚନ ବୁଝେନି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ କଥା କରିଛୁ। ନା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତ 25 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଆଜି ସୁରତ ବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ 2017ରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ ରାଲି କରୁ। 23 ବର୍ଷ ସରକାର ତ ଆପଣ କରିନଥିଲା ନା, ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିଛନ୍ତି। ମନା କରୁନି, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ହଁ। ମୁଁ କେବଳ ସୁରତ ବାବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ହଁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ହଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ହିସାବରେ ବିଧାନସଭାର ଆସିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଏମାନେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ। ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ରହନ୍ତୁ। ମତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସରକାରୀ ଆଜ୍ଞା, ଦଳରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ଖାଲି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କହୁଥିଲେ କଥା ଭାରତୀୟ କେମିତି ଜନତା ଭୁଲିଗଲେ? ପାର୍ଟି ସଦାବେଳେ କହୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରିନି, ଆମେ ମାନୁଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଛି କରିନି, ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ କିଛି କରିନୁ, ଆପଣ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଆପଣ ଗାଳି ଦେବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2 ବର୍ଷ ହେଲା କେବଳ ଗୋଟେ କାମ ସଫଳତାର ସହ କରିପାରିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ରାତି ପାଇଲେ ଗାଳି କରିବା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଗାଳି କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମନାଥ ପଣ୍ଡା ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଦଳରେ ଥିଲାବେଳେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ପଚାରୁଛି ଏ ପାରା ଟିଚର, ବଗ ଟିଚର, ଗଣ ଟିଚର କିଏ କରିଥିଲା? କୋଉ ସରକାର କରିଥିଲା? କାହିଁ କରିଥିଲ? ୟାର କୋଉ ପଇସା ଅଭାବ ଯୋଗୁ? ଭବାନୀ ବାବୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଇଏ ବି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ। ଉତ୍ତର ଦିଅ। 9 ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହ ମିଶିକି ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସରକାରରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିରିୟଡ ଉଠେଇକିରି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ 2022 ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯିବେ। ଆମର ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଦିଆଗଲା, ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚରକୁ କାହିଁକି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାବି ଯୋଉ ଦିଟା ରହିଛି ଦିଟା ଯାକ ପୂରଣ ହେଲେ ଉଠିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଆମେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ, ଦିଟା ଯାକ ହେଲେ ଆମେ ଉଠିବୁ, ଏହା ଆମର ସ୍ଥିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିର। ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେତେ ସମୟ ନେବେ? ସରକାର ଏମିତି କହି ଚାଲିଗଲେ, ପୁଣି ଏ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମେ କରିବୁ 6 ମାସ ଯାଉ କମିଟି କଲୁ, ପୁଣି କମିଟି କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଭଣ୍ଡେବେ? ଜୀବନ ଏଇଠି ଯାଉ ହରି, ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ହେଇକି ଏଇଠି ମରିଯିବୁ ପଛକେ, ଆମେ ଆଉ ଗୃହକୁ ଫେରିବୁ ନାହିଁ। 22ଟା ରାଜ୍ୟରେ 2200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦିଆଯାଉଛି, ସରି ଆମର 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦିଆଯାଉଛି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ 1999 ମହାବାତ୍ୟାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ମାନ ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ମୋହନ ପିଲାଙ୍କ କଥା କେବେ ଭାବନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ? ସାର୍ ଭାବନ୍ତୁ ସାର୍, ହେଲେ ପାଠ ଗଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ପଚାରନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ପଚାରନ୍ତି ସାର୍। ଆମର ଏଇଟା ପେଟ ପେଟଣା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ସାର୍। ବହୁତ ସାରା ଟିଚର ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲେଣି। ସାମ୍ନାରେ ଆମର ପେ ଫିକ୍ସେସନ୍ ଆସୁଛି ସାର୍। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରକୁ ଆମର 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଫେରିବେନି? ହଁ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହେଇଛି ଆମେ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିବୁ ସାର୍। ଓକେ, ସୁରଜ ବିଶ୍ୱାଳ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଦାବି ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାପରେ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ହଟିବେ। କହୁଛି ହଁ। ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଦାବି ହଁ। ପୁରା ଇଏ ଯେବେଠୁ ପ୍ରୋସେସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ହଁ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହଁ। ଯୋଉ 6 ବର୍ଷକୁ ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, ହଁ। ଇଏ ଯୋଉ ନୋଟିଫିକେସନ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ବି ରାଜି ନୁହେଁ। ଖାଲି ତାର ଚାକିରି ପିରିୟଡ ଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲା ବୋଲି ତାର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କଥା ବିଷୟରେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଥିଲେ। ସରକାର ବି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦୁଇଟି କଲେ। ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ନାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବ, ପାଠ ପଢା ପ୍ରଭାବିତ হবে, ମାନେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଶୀତରେ ବସିବେ। ମୁଁ ଏକମତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ ସେ କଥା ସରକାର ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଲୋଚନା ଯାହା ଚାଲିଛି, ଠିକା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଠିକାରେ ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ କିଛି କଥା ଠିକା ତ ଉଠିବ, ସେ ପିରିୟଡ ଟାକୁ ଯୋଉ କାଉଣ୍ଟ କରିବା କଥା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ସେ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ। 6 ବର୍ଷ ପିରିୟଡ ତାର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ, ତାର ଆଡିସନ, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣ ସାରନ୍ତୁ ନା, ସେମାନେ ଯିବେ। କମିଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ବର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ କରିବା, କମିଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦଉ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତୁରନ୍ତ ହଉ। ସରକାର ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ। ଆପଣ ଆଶା କରିବେ କି ଯେ ସାର୍ କମିଟି ଆମକୁ ମଞ୍ଜୁର ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାର, ସମ୍ମାନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସମ୍ମାନୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଛି, ସେଇଥିରେ ଏଇଟା ଆମର ସାଧାରଣ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଦାବି ଅଛି। ଆଜି ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇକିରି ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ପାଠ ପଢେଇବୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯିବେନି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ମା ସମଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଇଏ ତ ସରକାରଙ୍କ ଇଏ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ସରକାର ସହିତ ଆପଣ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଯିବୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଆମର କ'ଣ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ କି? ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସରିଗଲା କି ଆମର? ଆମେ ଆଉ ସେ ପିଲାଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି, ସମ୍ମାନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ବି ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ? ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେନି? ନାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା ଆମେ କରିବେନି? ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛୁ। ସରକାରର ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ହେଲେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଓକେ, ଆଜି ଅଶୋକ ଦାସ, ଶିଶୁ ବାଟିକା ହେଇଗଲା ପରେ 6ଟା କ୍ଲାସ ହେଲାଣି ପ୍ରାଇମେରୀରେ ଆଜ୍ଞା। ବିରୋଧୀ ଦଳର 2 ଜଣ ଭୂମିକା ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ପାଠ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ କି ଯେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଘରେ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକ ଆସିବେ? କରିବୁ ଘରେ ନାହିଁ, 100 ଥରକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ବା ଆମର ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଭିତରେ ବସି ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କୁପ୍ରଭାବ, ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଯାଉଛି, ସମାଜକୁ ଯାଉଛି। ସାରା ଭାରତବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଆମେ ଆମ ଭିତରେ କାଦୁଆ ଫିଙ୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ନ ହଉ, ଏକଦମ ନ ହଉ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତା ଅର୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ହେଇଛି ନା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ଆଶାବାଦୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଯେତେବେଳେ ଏବେକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ, ସିଏ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆସିକି ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟା କେତେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ଅଛି। ତୁରନ୍ତ এই সম্পর্কে 2-3 থর বি কইসাইলানি। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তৎকালীন মুখ্য সচেতক এটি আসিলে আম দলর সমস্ত নেতা বি আসলে এମାନଙ୍କ সাথে ଆପଣ 200 ଥର କହିଲେ ବି ସେ କନଭିନ୍ସ ହଉନାହାନ୍ତି। দাবি না কনভিন্স ହେଇଛନ୍ତି, দাবি সহিত সহমত ଥିଲେ যে এই দলর এই ভারতীয় জনতা পার্টির আম দাবি সহিত সহমতি ଅଛି, কিন্তু কার্যান্বয়ন বিলম্ব হবারু 1.5 ବର୍ଷ ପରେ হবারু ସେମାନେ আজ গোটে আন্দোলন জোটিয়া করছেন। উভয় পক্ষকু মোর অনুরোধ, সরকারଙ୍କୁ এবং আন্দোলনকারী মানুষ আন্দোলনকারী তো তাଙ୍କ দাবি দৃষ্টিରୁ আন্দোলন କରିବେ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ କ'ଣ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଆକଳନ କରିପାରିଲେନି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବୁ, ଆପଣ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି? ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ କମିଟି କରିଛୁ, କମିଟି ରିପୋର୍ଟ କଥା କହିଲେ, ଇଏ ସେଥିରେ ଅସହମତ ଅଛନ୍ତି। ତାର ମଝିରେ କ'ଣ ବାଟ ବାହାରିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ।
ଫଳାଫଳ ଆସିଯାଇପାରେ ଏ ଭିତରେ। ओके किछि दिन भितर फलाफल आसीଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା एकदम ଜିଦ୍ ଧରିକି ବସିବେ ଯେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯାହା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ ଆମ ଦାବିଟା ପୂରଣ ହେଇଯାଉ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ହେଇଯାଉ। ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଆମେ କେବେ ବି ଖେଳିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ସରକାର ଯଦି ଆମର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହମତି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରୁ ଏହି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲି ରହିଛି। ଏବେ ସରକାର 18 ମାସ ହେଲା ଆସିଲାଣି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏମିତି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କହି କହି ଆମର ଜୀବନ ପଳେଇଲାଣି। ଶ୍ରୋତଶାଳ ଏ ବାବଦରେ ଟିକେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏମିତି 24 ବର୍ଷରେ ସରକାର ଗୋଟେ କହିଲା ଏବେ 18 ମାସରେ ସରକାର ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହବା ଦରକାର। ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମେଣ୍ଟେନ କରାଯିବ। ସମୟ ବିଳମ୍ବ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ନ ହବା ଦରକାର। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟିଲା ବୋଲି ତ ସେମାନେ ଆସିଲେ। କାରଣ 25 ବର୍ଷ ଯାହା ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ତା ମା ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଡରୁଛି। ଗତ ଦିନରେ ଏମାନେ ଯୋଉ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସରକାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏହା କଥା ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦାବିଟିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଲାନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ଭରସାଟି ପାଉନି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିପାରିଲାନି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଯେହେତୁ ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଏଇ ସଭାକୁ ଆସିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବିଗତ ସରକାର କରିନାହିଁ ଆମେ ଆସିଲେ କରିବୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଶା ଭରସାରେ ଆମେ ଏଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଏଠି ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଥିଲେ ସେଇଆ କିଛି ପୂରଣ କଲା ପରେ ଆମେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କନକ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଟିଭି ବି କହିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଏମାନେ ଏଇଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କିଏ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ପଳେଇବେ। छोट कमर्शियल ब्रेक नौचु ब्रेक पर आउ किछि शिक्षकों प्रतिक्रिया मध्य नबु जे केबे सेमाने फेरिबे। सरकार तो कहउचंती जे आलोचना टेबुल रे वर्तमान तांको प्रस्ताव रहिछि एवं खूब शीघ्र मुख्यमंत्री एवं गणशिक्षा मंत्री ए बाबद रे आलोचना करूचंती। सचिव स्तरीय आलोचना मध्य होउछि एवं शीघ्र समस्यार समाधान करबा को प्रयास हमें करूछु। जेहेतु विगत दिन रे सेमानक दाबीटी पूर्ण होई तो आलोचना करूचे एवं केते दिन पर्यंत सेमाने एमती राजरास्ता रे रहिबे से बाबद रे तांको सहित प्रतिक्रिया मध्य नबा। सर आपण जीवेनी जदि दाबी पूर्ण न होबो एथरा ଏବେ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ଦାବି ହାସଲ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅହରାତ୍ର ଏଠି ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ। पूरा दीटा को दाबी दरकार निहाती पूर्ण होबा। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ଆମ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅଛି। 25 ବର୍ଷର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ସରକାର ଯୋଉ କଥା ଆଉ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେଇଛି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ନେବୁ ରବିବାର ଦିନ ପଢ଼େଇବୁ। ଆମେ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ଅଚଳ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଭରେଜ କରିଛୁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ନେତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେନି ସେମାନେ ଆସିକି ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ଉଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଦାବି ହାସଲ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଭରେଜ କରିବୁ ଆଉ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ବ୍ୟାଘାତ କରିବୁ। ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟାଘାତ ହେବା ଯୋଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ନେବୁ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା କଥା ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ନେତାମାନେ ଆମର ଅନେକ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଦୀର୍ଘ ମାନେ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସିଛୁ। ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ସଚିବଙ୍କଠୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଟିକେ ଅସଫଳ ହେଇଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ 2022ର ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। ସେଠି ବି ଗୋଟେ ବହୁତ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ? ନା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ତ କେବେ ନୁହଁ। ସଂଘର୍ଷ ତ ଜୀବନର ସାରା ଚାଲିଥାଏ କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଅଧିକାର ଏଇଟା ଆମର ମାନେ এই দুইটি দাবি হয়ে গেলে ଆପଣ ଆଉ କେବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେନି। ସେଟା ତ ସମୟ କହିବ କୋଉଠି ପୁଣି ଆସିବେ ପୁଣି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବା ଦିଟା ଦାବି ଦାବି ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ ଆହୁରି କିଛି ଦାବି ଅଛି। ଆଉ ଦାବି ତ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ା ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇକି ଆମର ହେଇପାରିବ। ଆମକୁ ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସରକାର ଯେହେତୁ ଆମର ଲୋକର ସରକାର ଆମର ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର এই ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ এই ଦୁଇଟି ଦାବି ପୂରଣ କରିଦେବେ ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେନି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆମେ ହିଁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ। ସମୟ ଆମର ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ଟିଚର ଆମର ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି ଅନେକ ଟିଚର ମରିଗଲେଣି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଏ ସରକାର ଉପରେ ବି ଭରସା ପାଉନି ଆପଣଙ୍କର? ଭରସା ଅଛି ବୋଲି ତ ଆସିଛୁ। ଏଇ ସରକାରର ପ୍ରଥମ ଭରସା ଥିଲା ଯଦି ତାହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇକିରି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ। ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ ଯେ ଆମର 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ସରକାରଙ୍କର ଯେହେତୁ ସିଏ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଶିକ୍ଷକ
पाखे आउ विकल्प नथिला ଆଉ ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା शेष विकल्प एकमात्र विकल्प एकमात्र विकल्प सूरज विश्वाल ए बाबद में शिक्षक माने कहउचंती शिक्षयित्री माने कहउचंती तांको पाखे आउ विकल्प नथिला ये एकमात्र विकल्प और शेष विकल्प जहाँ पटे कि सेमाने एटा शेष पंथा आपणे नैछंती ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ଚିନ୍ତା କଲା ଆମେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାବିଲେ ସରକାର ଉପରେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ଏଇଟା ଲମ୍ବା ସମୟ ନ ଚାଲିବା ଦରକାର ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସରକାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ 18 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହବ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ସେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ପାଉନି ତାଙ୍କର ସେଟା ଭରସା ଆମେ ତ ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ସରକାର କହିକିରି ଆଗରୁ କେବେ ଫେଲ ମାରିନି ପ୍ରତାରଣା କରିନାହିଁ ବିଳମ୍ବ ଟିକେ ହେଇଛି ସେଟା ଠିକ ଅଛି ओके विलंब होइपारे ओके विलंब होइपारे किंतु सूरज विश्वाल कहउचंती जे कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व करूचंती से कहउचंती विलंब होइपारे किंतु आमे समाधान करबो आमे संवेदनशील अछु मुख्यमंत्री चाहिए 6 मास नुहे 6 मिनिट रे से दाबी पूरण करि पारिबे एथिपाई केवल सरकार आंतरिकता दरकार सरकार को आंतरिकता नहीं एवं हम शिक्षा व्यवस्था को भुसुड़ी जाऊ बोली से चाहूचंती हमर दाबी पूर्ण सेतरे आपन को दोष दिया जीवनी आपण माने शिक्षा व्यवस्था को विपर्यस्त आड़ को ठेली दो ना विपर्य आड़ को सेटा को हम एक्स्ट्रा क्लास करके एडजस्ट करि दबु किंतु हम भविष्य सहित सबु सरकार खेल करूचंती किंतु हम आशावादी अछु लोकंक सरकार मोहन माझी सरकार निश्चित हम दाबी हासिल करिवे गत वर्ष से हमर कहिदिले प्रतिश्रुति दैथिले एबे प्रतिश्रुति रक्षा करंतु एठी आसी घोषणा करंतु आमे हम कार्यस्थल रे जाई पहुंची पिलांक भविष्य गठन मैडम को आपण कोठो आछंती कहले ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତୃତୀୟ ମହିଳା ଶୁଣନ୍ତୁ केते थोर आसलेनी एमती राजरास्ताରେ बसलेनी 2 ଥର ଆସିଲେଣି ମୁଁ ଆଉ ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନେ 2001 ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜକୁ ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦାବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହେଇପାରିନି ତ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏ ଆମର ଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯାହାକି ମାନବ ସମ୍ବଳରେ ବି ସମୃଦ୍ଧ ମାନେ ସ୍କିଲ୍ଡ ଟିଚର ଥାଇକି ବି କାହିଁକି ସେମାନେ 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେରୁ ବଞ୍ଚିତ କାହିଁକି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଦୁସ୍ଥ ନିଷ୍ପେଷିତ ଆଉ ଅବହେଳିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ସେ ଇନଭେଣ୍ଟିଭ ବା ଇନୋଭେଟିଭ ମେଜର୍ସ କରି ନେବ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ सर दीर्घ 22 वर्ष होला राजरास्ता को आसुछु 3 वर्ष केते वर्ष होला मोर सर प्रत्येक थर जति आंदोलन डाकरा दे केते वर्ष चाकरी करलेनी चाकरी सर 22 वर्ष कंप्लीट हला सर 3 मसिया रे अपॉइंटमेंट पाइथिलु संघर्ष चलैछु जते बेले के कोनोसी प्रकार रेजुलेशन नथिला सेते बेले भी संघर्ष करी 9 वर्षिया गाइडलाइन ते धरि उपकृत होई सरदार जाइथिलु परवर्ती समय रे 6 वर्षिया गाइडलाइन कोले सरकार 2008 मसिया रे तापर सरकार कहउचन जे संघर्ष आपनकर बेस दिन रहिबनी हां सर कहउचन सेही भरोसा रे हम आसीछु किंतु वर्तमान एबे माने जो आरोप प्रत्यारोप लगाउचंदी विगत सरकार वर्तमान सरकार को दोष दूची वर्तमान सरकार कहउचंदी आंतरिकतार से माने बीजेडी का सूरज विश्वाल सेमानकर कथा होची जे सेमाने 23-24 वर्ष होला आसलेनी आ आसीबा को सेमाने चाहू नांती आ मुख्यमंत्री जेहेतु प्रतिश्रुति देइतरे मुख्यमंत्री आसीकरी सेमान को प्रतिश्रुति दियंतु जे हमें आपनक समस्या को समाधान कर दबु मते लागुची ताको आउ आसे को पड़िबो नाही किंतु एबे जो आछंती ए संपर्क रे किभଳି कोन प्रतिश्रुति देले से माने फेरिबे सरकार हम रेकॉर्ड कर रखिबो जे आपण कहउचन जे आउ आसे को पड़िबोनी बोली मु तो कहि को अधिकृत पुणी विधानसभा अधिवेशन अब पुणी से आसीबे नहीं से पर तो जीव नाही विरोधी दल को विषय सुযোগ दिया जीव नाही मास्टर मान को राजरास्ता को आसे को दिया जीव नाही कारण मु देखो शिक्षा मंत्री तांको पत्नी भी शिक्षक मोर पत्नी भी शिक्षक आमे ए दाबी संपर्क रे सचेतन अछु एवं मंत्री बसकर बारंबार मना करथिबे ना ठीक न आसे पे से आसी नथिबे नहीं किंतु कोन तो किछि अछि टेक्निकलिटी जोति पाई तांको समय लागिला गोटा नोटिफिकेशन हेई गिरी सेटा प्रत्याहार पडला तर किछि प्रॉब्लम रहि ओके अशोक दास कोटे व्यवस्था एमती ओके एमती एक अव्यवस्था अछि जहा को व्यवस्थित करबा पई समय लागियो जो कथा सूरज विशाल कहउचंती देखंतु नोटिफिकेशन को प्रत्याहार करबा पछरे किछि कारण थिबो निश्चित भाव नहीं मु आपन स्पष्ट कर देबा को चाहे मानसिकता जदी हबो तबे ये जिंस आज परिवर्तन हे जिवो नोटिफिकेशन पठांतु होउची हबो आसुची हबो सिमती कहले हबो नाही आमे एटा आशा करूचु कांथ बाडरे जदी रंग मारिया पई तो काको पचरा जाई नथिला कोटी बजट प्रोविजन करा नथिला कांथ बाडरे सारा ओडिसा रो रंग परिवर्तन करा जाउची अर्थर अभाव नाही आमे एटु अनुमान करचु डबल इंजिन अर्थ सफिशिएंट अछि तेनु ये जो बिचरा मानकर खरा तरार बची रंग कला हो गलानी आक कला को धड़ा करिवार व्यवस्था करंतु अर्थ व्यवस्था करंतु एमानु को प्रतिश्रुति कहा कथा एना तो मो कथा तो सुने को सुंदर लागिवो
ଟିକେ କଥା ହଉଛି ଯିଏ କହୁଛି ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସିଏ ଆଗରୁ କଣ କରିଛି ତାକୁ ଭାବିକି ଶୁଣିଲେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ନାଇଁ, ଆପଣ ଇଏ କଣ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, କରିଦେବେ, ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଫୁଲମାଳ ଗଦେଇ ହିଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଲେ ଗାମୁଛା ପକେଇଦେବି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବେକରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଇଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଫୁଲମାଳ ପକେଇଦେବେ, ସିଏ- ଏଇ ସରକାର ତ ସେଇ କଥା ସିଏ କରିବ। କହିଛି- ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଇସ୍ୟୁ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶୀଘ୍ର ବି ହବ। ଏଥିରେ ମୋର- ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା ପାଇଲା ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ଏ ତ ଆମର ସରକାରୀ ପ୍ରବକ୍ତା ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବି ସରକାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆମେ ସରକାରର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆସିନି, ଆମର ଦାବିଟାକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜିନିଷଟା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସହିତ ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ହେଇ ଆସିଛି 2016 ଆମର 7th ପେ କମିଶନରେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଖୋଜିକିରି 2200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କରିଦେଲେ। 2022ରେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚରକୁ କେବଳ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଭାଇ ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର କହିଦେଲେଣି କନକ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ ସରକାର, କନକ ଟିଭି ଦେଖିକି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ମୋର ସମର୍ଥନ ଅଛି। ସରକାରରେ ବିଜେପି ଦଳ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏ ସରକାର ଆସିବା ଠାରୁ ବହୁତ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି କମିଟି କମିଶନ, ଫଳ କିନ୍ତୁ ଶୂନ। ଯେମିତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯୁବକ ଆସି ଓଡ଼ିଆ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ କଣ ହେଲା? ଜିଲ୍ଲାପାଳ କମିଟି କରିଦେଲେ। ତେଣୁ କମିଟି 6 ମାସ କାଳକ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଲିକି 6 ମାସିଆ କମିଟି କରିବ। ତମେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ 25 ବର୍ଷରେ 6 ମାସିଆ କମିଟି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ 25 ବର୍ଷରେ ସମାଧାନ ଆଜ୍ଞା ଓଟିଇଟି ଲାଗୁ ହେଲା ଏବେ। ଓଟିଇଟି ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଥର ଯଦି ଆପଣ ଭାବିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାଟି କେବେଠୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି 25 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। এই হলো পঙ্কজ সিংহ দ্য লায়ন। ୟାଠାରୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନ ହେଇପାରେ। କମିଟି କରି 24 ବର୍ଷ ମୁଁ ପଳେଇଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବି, କିନ୍ତୁ ୟାଠାରୁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତି, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ଆଉ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ। ଯେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଆସି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଠିକା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହବ। ୟାଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର, ଲଜ୍ଜାଜନକ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କେବେ ବି ନ ହୋଇପାରେ। ଦେଖିବା କଥା ସରକାର এই ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ରାଜରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି କେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ। ସମୟ ସରି ଆସିଛି, ଆମେ ବିତର୍କ ଏଇଠି